Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Jadi hariko jalan-jalan bebas Rito ya. Tadilah puta-puta di Barasimpang. Di mungkinlah Barasimpang dari tadi. Kok masih puta-puta yo. Jadi hariko mungkin cari makan siang atau pergi ke pasar kecilnya. Siap tuh alamu yo mencari anak rancak lah. apa nak rancak risiko manga orang risiko. Jadi itulah dalam bahasa Indonesianya. Jadi hari ini kita jalan-jalan bebas saja guys. Tadi udah sempat mutar-mutar keliling-keliling di beberapa simpang ya, dan sekarang masih muter-muter juga. Sekarang hari ini ya cuman mau cari makan siang, terus pergi ke pasar dan lihat-lihat apa aktivitas orang di sini. Ya, seperti itu. Tadi di awal itu saya menggunakan bahasa daerah saya supaya teman-teman jangan bingung. Ya. Jadi masih di Puebla hari ini. Oke. Masih the Mexican wrestling. Masih di Puebla hari ini, dan inilah suasananya ya. Saya mau kasih lihat sama teman-teman. Bagus, tenang, dan udaranya sejuk. Karena Puebla kotanya dingin. Ya. Jadi ini guys, ini sekilas sedikit tentang kota Puebla ya, karena saya masih di sini ya, kita masih di sini ya. Kita nikmati aja apa yang ada hari ini, apa yang kita lihat hari ini. Mungkin ada aktivitas, mungkin ada keramaian yang bagus, hiburan, ya seperti itulah ya guys. Right here, Alvin Saison. Elvin Sazon. What does it mean? Like what seasoning? Oh, it's closed. They Closed. closed because it's too late. Remember I told you. Oke guys, tetap nonton, tetap lihat keseruannya ya. Oke, bye. So guys, kita baru saja udah sampai di distrik yang berbeda, yang lain dari hotel kita. Dan ini sekarang kayaknya area pasar gitu ya. Mungkin pasar akhir pekan atau pasar apa, saya kurang tahu. Dia bilang tadi ini pasar mingguan, pasar akhir pekan. Jadi mereka punya apa aja di sini. Mari kita lihat ya, kayak souvenir, kopi-kopi kayak gini ya juga. Ya. So a lot of artisans here and traditional things. Ya. So this isn't for tourists, locals coming. But for local so most. Yeah, Yeah. more local. Oh, oke. Jadi dia bilang ini bukan aja buat turis, tapi lokal juga
banyak berkunjung ke sini, jadi pilihan berkunjung ke sini untuk tempat sebagai jalan-jalan. Ini dia beli apa saya nggak tahu, lihat aja. Okay. We are going to have chamoyada, Ya, what is that? which is very typical of the region. Okay. This will be like it's like seasoning, won't be too spicy. Él viene de Indonesia, Cola. muy lejos. Ya. And then she's going to put mango in it. Oh, it's a mango. What is that the red one inside the cup? Mango is that, Yeah, and this this one? is like spices. No, es picante. Polvito. Ajá, pero no pica. Okay, so it's not too. It's like probably paprika. Le pongo no pica. Ah, Chamoy. le gusta. Sí. Ya le gusta. Sí, sí. La comida en Indonesia está muy picante. Ajá. Para mí, Sí, sí. a veces demasiado. So this will be 40. Qué Okay. bueno que anda por aquí de vacaciones. Gracias. Okay. ¿Algo más? Okay. No, vamos a compartir y después comer Ah, ok. más comida típica. Sorry, I have to hold what you organize this time. Okay. Jadi saya dapat ini kayaknya enak guys. Ini es, terus kayak ada pedas-pedas di dalamnya. Saya kurang tahu juga apa. Nanti Here, I kita will hold lihat. that for you, Yeah. so you can try. Gracias. Gracias. Ya. I can do it here if you Yeah. want, in front of the sign. Mari coba guys. Jadi ini dasarnya es krim ya, seperti No, es krim. is it cold? Hah? Try it. Hmm. You know, good. Muy rico. Rica. Muy rico. Rico. Rica. Rico. Sorry. Rico. Muy rico. So it should be sweet and with a little bit of spice. Ya, ini guys. Jadi rasanya manis tentu dan agak asam-asam. Acid, It's sweet, sweet and sour. sweet and sour, And also, I still curious with the with the little spices. red thing inside. Yeah, try that. She said that's not spicy. Oh yeah, Yeah, it's good. I like it. Do you like that? Le gusta mucho. Qué buena. Yeah. Lanjut guys. Aquí lo esperamos. Mantap. Gracias. Hasta luego, que tengan bonito día. She said to you, she hopes you have a beautiful day. Oh ya. Dinara. Oke, jadi ini daerahnya kayak pasar mingguan gitu. Saya dapat ini cemilan es krim dan Angelina adalah guide saya di sini. Angelina is my guide here along Mexico. So it's not really ice cream. It's more like frozen mango with ice, I think. Yeah, Maybe, yeah. yeah. So it's like I don't. Jadi ini mangga guys. Mangga dia bekukan, dia freeze the mango Yes. dan dia kasih resepi kayak asinan gitu. Like it tastes like pickles. Yeah. So chamoyada, Yeah. you can have with different things inside. So it always has the hot sauce and then the spice on the outside. Kelihatannya pedas, nggak pedas sama sekali. It's not spicy at all. No. Ya. Oke, lanjut. Okay. What else? Let's go see what else we have. I feel like this. I would like to have some of this. Yeah. Thank you. Oh, it's good. Good. Mango in Mexico is so good. Jadi di sini guys, ya. Udaranya kan begini, tapi nggak panas guys. Udaranya sejuk, udaranya dingin. Saya suka di sini guys. Mungkin karena saya penyuka dataran tinggi ya. Ya, saya suka daerah gunung, daerah yang dingin. Saya betah di sini guys. Saya suka. Saya bilang sama dia, I like this place, I like this area, this city. Because you know why? There's only one reason. Cool. Saya bilang sama dia, saya suka kota ini, saya suka tempat ini, saya suka area ini, teritori ini. Karena hanya
cuman karena satu alasan, dingin dan sejuk. Ya. Guys. Ya. Let's see what other people have. Oke guys, jadi mari lanjut. These crafts are very typical of this region. You see Okay. them throughout Latin America with a lot of flowers and Ya, ya, sih, ya. especially here. Jadi guys, kita coba snack lain, ya. Ini kayaknya jagung Show sama. her putting it on. She's putting Ya. mayonnaise on it. Olah. Cheese. Jadi ini guys, ini jagung More dikasih corn. keju, ditambahin lagi, terus dikasih asam guys. Hasta mañana. Sí, Okay. hasta mañana. ¿Picante? Sí, por favor. ¿De este o de polvo? ¿Qué es más? This one. You don't want to try that? ¿Qué es más picante? Este sí, es lo mismo. nada Es lo más que mismo. está aguado. Okay, you can have either one. This one has liquid in it. This one is powder. Es lo mismo. Aquí. Sí. Here. Right here, acá. Esto is this one, but here is other one. No la vais a tirar porque ya no. ¿Cuánto cuesta? 30. Gracias. Okay, I'll give this to you to hold and I will pay. Jadi guys, ini makanannya. What is it? Esquites. Namanya esquites, ya, dari No, Puebla. das demasiado grande. Ya. I should almost give her 500. Ini Gracias. jagung. Ya. Mari kita coba. Kita cari spot dulu guys. Mana kita bisa duduk guys. Oke, let's sit there. Ya, behind. Sit up there? Ya. Here, I can hold this for you if you want. Oke, While you... ya. Jadi megangin. Kita cari tempat duduk dulu guys. Kita cari spot. Ya. So I think you will like this because it has mayonnaise in it. Because it's corn, I like corn. You like corn? Do you want me to Ya. assist you? Oke. Nah, jadi ini yang kita dapat tadi. Jadi ini jagung ya, terus dikasih keju, cheese ya, Cheese, cheese, and then mayonnaise, corn. mayonnaise juga. Jadi jagung, keju, mayonnaise. Terus ada ini yang pedas-pedas ini. Ini saya rasa ini cabai kering kan. I like dried chili. Yeah. Ya, dried chili ya. Tapi dan juga sedikit asam nih, like it's a little bit lime. A little bit of lime, yeah. Sometimes people make them with more things in it, but this is classic. Tapi kalau menurut saya sih enak aja sih. Ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mantap. What does it taste like? Jadi rasanya gini guys, lebih spesifik kayak jagung bakar kalau di saya. Kenapa? Dia jagung terus ada pedas-pedasnya Is it hot? dan asin gitu aja. No, I mean I tell to the people, to the viewer, it's more like taste like grilled corn for me. Yeah. Because why? It's spices Yes. and then salty. Yes. Yeah. Similar to Indonesian taste. Similar, very similar. I like that. Dan masih panas kan? Tapi jauh ini enak lah. Saya suka. Ya, jadi kalau teman-teman datang ke Puebla, so this is the typically Puebla things. You can find it all over Mexico. It's common in the highlands because it's warm, it's hot, but also Mexico are people of the corn. So there are lots of different kinds of corn. They use it many different ways. Oh oke, jadi saya luruskan. Jadi ini bisa ditemukan di seluruh Meksiko. Namun dia bilang ini lebih banyak di dataran tinggi, highlands, right? Karena makanannya, penyajiannya panas, dalam keadaan panas. Ya, itu aja. Oke. Alright.
Mari kita nikmati dan kita habiskan. Jadi enak guys. Di sini kenapa saya bilang enak? Karena mungkin ya faktornya udara dingin, cuaca dingin itu mendukung semua. Apapun yang kita makan, apapun yang kita dapatkan, itulah berasa enak, lebih berasa enak. So I tell to the viewer, when you are in the highland because of cold weather, No, it's okay. everything you get, everything you eat, it will be taste good Yes. because you are the factor of the weather, the factor of your stomach yourself, because you definitely feel hungry. Karena biasanya kita dataran tinggi itu selalu terasa lapar. Ya bukan berarti kelaparan ya. Kita pengen makan. Kalau versi saya, nggak tahu kalau versi teman-teman gimana, bisa jelasin di komen. Gitu guys. Iya, enak kan. Teman-teman lihat semuanya bagus, orang ramah, orang tenang. Ya, nggak salah kalau teman-teman punya rencana atau punya keinginan jalan-jalan ke Meksiko. Kalau menurut saya bagus, saya suka. Apalagi di sini Puebla, daerah dataran tinggi. Enak kan, sejuk. Oke, jumpa lagi. Tetap nonton ya. Oh, she's getting more. Jadi guys, kayak yang saya bilang tadi, kita mau pergi makan siang. Jadi dia nemu salah satu restoran, bukan restoran sih, tapi kayak kalau di kita namanya Pujasera, ya. Kayak gini guys, besar kayak gini, banyak restoran. Biarin dia yang pesan dulu lah. Nanti saya lihat. Karena saya nggak pasti bahasa Spanyolnya. Ya. Oke. Okay, you could get carne asada de res. Maybe we split it, and it's steak. It comes with salad, French fries, and rice. I can ask them if you want to have less French fries, more rice. Less French fries, more rice, no tortilla. Okay. Ya. Okay. Oke, mari guys kita lihat kan di restoran seperti apa. What happened over there? Far away from the... Dat yellow one. Hey guys, kita makan guys. Akhirnya kita makan guys. It's actually kind of I sit cool. here because I need a light. That's good. Gracias. Viene de Soy Indonesia. ¿Vale? Soy Indonesia. Viene Ah, de Indonesia. Ah, ok, Sí, ok. parece latino. Sí. Okay. Disculpa. Quiero carne asada de res. Agua. Más arroz. Okay, Indonesia. Ya. Ini guys di menu semua. Biar dia pesan dulu aja, nanti minumannya baru kita lihat sendiri betul. Pesan sendiri. Jadi guys, keunikan yang saya temui di Meksiko ya, mereka itu suka Coca-Cola. Di mana-mana orang ada minum Coca-Cola. Di mana-mana orang suka minum Coca-Cola. Di restoran, di taman, di jalan, pegang Coca-Cola. Ya nggak tahu kenapa. Tapi ya saya asik aja melihat mereka kompak, mereka apa namanya, mereka syahdu, mereka ramah. Jadi ya sekarang mari kita tunggu makanannya datang. Saya
ada pesan, dia udah pesan, saya bilang tadi sama dia sedikit aja kentangnya, tidak pakai tortilla dan banyakin nasi. Less french fries, no tortilla. No French fries. No french, tidak pakai kentang. Kalau dia pakai kentang, for you is with french fries maybe. I got a quesadilla. I got but- something small. But for me just absolutely rice. All rice, no fries. Yeah. That might be similar. I don't know what these people eat. It might be like that. Bagi saya, kalau di saya nasi aja guys. Kita orang Indonesia kan biasanya nasi. Ya, kita teguh pakai nasi, makan nasi. Oke lah. Ya, kita mau nunggu dulu makannya datang. Do you want to try some of mine? No, I'm good. You don't even want to try it? You love this. Try a little bit. But you have to put some sauce on it. So rip a Like piece this? off. Yeah, you can rip some off. So this is quesadilla. And inside, Dia. yeah, and inside is cheese and zucchini flower blossom. And then just put a little bit on top, put a little bit of this or that on top. This is sweet or spicy? That will probably be spicy. Let's try the red one first. Yeah. It's salty. From the cheese. This one is green like this. I prefer it. You like this one? This is roasted chili. Which one is spicier? There is no spicy for me Yeah. because for me just flat. But basically, the red one is spicy. It's spicier. Yeah. But for me, Neither are spicy. It looks like they only give two different kinds. I'm thirsty. And this is a good drink. Alright. Jadi guys, makanan udah datang dan ini bentuknya. Jadi kira-kira ini bentuknya seperti ini. Ada daging, ya, daging besar kayak stick gitu. Terus sayuran, ya bangsa salad lah. Dalam sayurnya ada anggur, stroberi, apel, dan lettuce. Terus ini ada, what is this is beef ya? Beans, black beans with cheese. Black bean. Oh, ini kedelai hitam. Kedelai hitam dengan keju di atasnya. Terus nasi. Tapi menurut saya yang paling menarik di sini itu adalah nasinya. Karena nasinya ini berwarna kemerahan atau oranye kemerahan gitu. Kayak nasi goreng guys di kita. Kalau kita di Indonesia kan lebih mirip, lebih kayak nasi goreng. Tapi saya suka. Kemarin saya udah coba. I tried yesterday and I like it. It taste very similar with nasi goreng. Jadi rasanya sama banget kayak nasi goreng. Enak guys. Jadi teman-teman kalau ke Meksiko jangan bingung. Masih ada nasi, di sini masih ada nasi dan enak. Kita juga bisa milih menu. Ada daging sapi, ada daging ayam dan lainnya. Jangan khawatir. Banyak kok makanan-makanan yang sesuai pilihan di sini. Oke, mari nikmati. Enjoy. Oke, saya mau taruh nih. Biar Angelina coba juga. Nah, saya You're probably gonna need your knife.
Saya mau coba nasinya dulu guys, karena nasi ini adalah segalanya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Say, Nah, is it good? ya, this tastes like nasi goreng. Terus dagingnya guys. Bentar guys, keceklek guys. Tegongan saya kering. Jadi ini sticknya ini, dagingnya ini pertama enak, nggak terlalu pekat bumbunya. Kayaknya rasanya seperti daging rebus aja guys, enak guys, light gitu. Rasanya ringan gitu guys, nggak terlalu kencang bumbunya, nggak terlalu strong bumbunya, enak. Mau diulang berapa kali pun enak. I said this stick is not so having so stronger flavor seasoning, and then you can always repeat and repeat it again. You feel not like bored with the meat. You know what's good on it? Yeah. It's this. Okay. But for me, like I said to you, I like natural. Right. Bagi saya, mungkin makanan di daerah berbeda atau bahkan negara berbeda, mereka punya cita rasa sendiri-sendiri. Tapi bagi saya yang terpenting adalah satu ketika saya mencoba makanan, saya makan dengan alami dulu, tanpa ada sentuhan dan tambahan bumbu. Karena apa? Disitulah letak ciri khas rasa alami. Oke, tetap nonton dan enjoy. Bye bye. Ti adorando, hoy sé que te amo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo. Eres mi vida, vida, eres mi sol, eres el aire que respiro.
me encanta o espanta. Oke guys, jadi itu tadi video saya. Mudah-mudahan teman semuanya suka. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Tonton terus video saya ya. Dah.